बंधु माने पवित्र रज संक्रांति अवसर में आपण मानक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। तो बंधु माने आजिर एही भिडियोटी मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण एही रज संक्रांति ठारू मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आसीबाकू जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर गोचर रे एक बड़ परिवर्तन आसीबाकू जाउछि। रज संक्रांति परे परे चारोटी प्रमुख ग्रह निजर राशि परिवर्तन करिबा पई जाउछन्ति। सूर्य, बुध, मंगल एवं शुक्र। यह व्यतीत सबुठारु बड़ कथा हेउछि जे दीर्घ 12 वर्ष परे देवगुरु बृहस्पति निजर राशि परिवर्तन करि सारिछन्ति, जहा फल रे आपणक जीवन रे लागि रहितिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउछि एवं आपणक जीवन को पुनर्बार खुशी फेरिबा पई जाउछि। आपणक जीवन रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। ग्रह मानकर गोचर आपणकर अस्तित्व को संपूर्ण परिवर्तन करिबो। तो बंधु माने आसंतु जानिबा जे एही रज संक्रांति परे आपणकर जीवन रे केउ प्रमुख परिवर्तन आसीबाकू जाउछि एवं केउ क्षेत्र गुड़िकरे आपणको शुभ फल मिलिबा पई जाउछि। आपणकर समस्त दुख एवं कष्ट शेष हेउछि एवं आपणक जीवनर खुशी फेरी आसुछि। तेबे बंधु माने आपणक जीवन रे कोन सब परिवर्तन आसीबाकू जाउछि से विषय जानिबा पई आपण माने प्रथमे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। तो बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, आर्थिक असुविधा देखा देउथिला, कठिन परिश्रम सत्वे मध्य आपणको आपणक परिश्रमर फल मिली पारु नथिला। आपणक उपरे ऋण करजर भार बढ़ी जाइथिला, परिवार रे सुख शांतिर अभाव देखा देउथिला, शिक्षा क्षेत्र रे अनेक बाधा विघ्न आसुथिला, आपणकर अजथा खर्च बढ़ी जाइथिला, समाज रे मान सम्मान कम होई जाइथिला, आपण जेते चेष्टा कले मध्य आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान मानक विषय आपण चिंतित रहुथिले, व्यवसाय वाणिज्य रे आपणकु क्षति सहिबाकू पड़ुथिला, आपण जे कोनोसी समस्यार सम्मुखीन हेउथिले एही रज संक्रांति रु आपणकर सब समस्या दूर हेबा पई जाउछि। आपणकर जीवन को पुणी थरे खुशी फेरी आसीबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबा पई जाउछि। बंधु माने दीर्घ 12 वर्ष परे गुरु आपणकर सप्तम भाव में प्रवेश करिसंति, जहाकी शुभ हंस योग सृष्टि करुछि। एही स्थितिरु एहा लाभ भाव लग्न एवं तृतीय भाव उपरे गुरुंकर दृष्टि पड़ुछि। तो वाणिज्य व्यापार सहित जड़ित व्यक्ति विशेष माने गुरुत्वपूर्ण प्रगति एवं अभिवृद्धि देखिबे। आपण एक नूतन व्यवसाय उद्यम मध्य करि पारंती। आपणकर दैनंदिन रोजगार वृद्धि पाइब, जहाँ आर्थिक अभिवृद्धि एवं आपणकर बैंक बैलेंस रे वृद्धि आनिब। एही रज संक्रांति समय आपण एक व्यावसायिक सहभागिता आरंभ करि पारंती। एहा व्यतीत आपणकर वैवाहिक जीवन रे चलिथिबा जेकोनोसी समस्यार समाधान हेबो। आपण एवं आपणकर जीवन साथी प्रमुख निष्पत्ति नै पारंती, परिवार पई योजना करि पारंती किंबा भ्रमणर आनंद नै पारंती, जहा समस्त दिगरु लाभ सुनिश्चित करे। आपण आर्थिक लाभ एवं धनर प्रवाह अनुभव करिवे। टंका रोजगार करिबा एवं संभाव्य अतिरिक्त आय सृष्टि करिबा पई नूतन रास्ता खोजिबे। शेयर मार्केट किंबा स्टॉक मार्केट रे जड़ित व्यक्ति माने अप्रत्याशित लाभ देखि पारिबे। दीर्घ दिनर इच्छा एवं आकांक्षा पूर्ण हेबो एवं आपणकर बड़ भाई भौणीक सहित आपणकर संपर्क उत्कृष्ट हेबो। एही रज संक्रांति समय भाग्य आपणक प्रति संपूर्ण अनुकूल रहिबो। आपण जो कार्य करिवे ताहा सफलतार सहित पूर्ण हेबो। आपण एक नूतन प्रकल्प आरंभ करि पारंती किंबा किछि बड़ इन्वेस्टमेंट मध्य करि पारंती, जहा भविष्य रे आपणको यथेष्ट लाभ प्रदान करिबो। एक शुभ किंबा धार्मिक उत्सव आयोजन करा जाय पारे एवं आपण संपत्ति संबंधी विषय लाभ पाई पारिबे। आपण जमी संपत्ति किंबा एक नूतन जान किनि पारंती एवं धार्मिक स्थान किंबा दूर दूरांतर यात्रा करि पारिबे।
ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ବେକାର ଯୁବକମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ସଫଳତାର ସହିତ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍, କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେବ। ଯେପରିକି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡମିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତ ଆପଣ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶୁଭ ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ସାଥୀଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଅନଲାଇନ୍ କାମ, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ, ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଅର୍ଥ, ନିର୍ମାଣ, ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟରେ ହେଉ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଶୁଭତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା କିଛିଟା ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେସବୁକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।